माझे नाव स्पृहा समीर पाटील. मी इयत्ता पहिली ब मध्ये शिकत आहे. श्री गणेशाय नमः. नारद उवाच प्रणम्य शीर्षा देवो गौरीपुत्रं विनायकं भक्त्या व्यासस्मरे नित्यं मायुकामार्थसिद्धये. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं द्वितीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमच्च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्याया पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धीन् करो प्रभो. विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रार्थ मोक्षार्थी लभते गतिम्. जपेत गणपती स्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलं लभेत. संवत्सरेण सिद्धिं च लभते मात्र संशयः. अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वामियं समर्पयेत्. तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः. इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशन स्तोत्रं सम्पूर्णं. नमस्कार.